Good afternoon, students. How are you today? I hope that all of you are fine. Welcome back with me, Miss Tinka. Today, we still learn about comparison degree part 3. Oke, jadi hari ini kita masih belajar tentang perbandingan. Oke, membandingkan sesuatu. Seperti yang sudah dibahas oleh Mim Eli dan Mr. Rocky pada pertemuan sebelumnya. Okay, today we will learn about comparison degree, which has 2 syllables. Okay, what is 2 syllables, Miss? Okay, nanti kita akan bahas ya. First, we will discuss about the learning objectives atau tujuan pembelajarannya. Okay, so we will learn to compare people, animals, and things with 2 or more syllables comparative degree. Oke, jadi hari ini kita akan belajar untuk compare, membandingkan seseorang, animals, hewan, dan benda dengan 2 suku kata. Oke, jadi nanti kita akan bahas adjektifnya, 2 suku kata. Okay, and then we will identify the comparative adjective which has 2 syllables. Okay, lalu kita akan mengidentifikasi kata-kata sifat apa aja nih yang mempunyai 2 suku kata. Okay, yeah, there are 3 comparison degree. Okay, kita flashback dulu yang sudah dibahas oleh Mem Eli dan Mr. Rocky sebelumnya. There are 3 kinds of comparison degree. The first one is positive, and then comparative, and superlative. Okay, jadi kalau positif ini artinya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sama, yang setara. Okay, yang biasanya gunakan dengan kata as, titik-titik s. Okay, for example, as long as tall as. Okay, selama atau setinggi, pokoknya yang kedua benda yang dibandingkan ini sama gitu. And then comparative, perbandingan. Okay, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Okay, kata-kata yang bisa dipakai adalah kata sifat lalu belakangnya ada ditambahkan dengan i sama r. Okay, for example, smarter, and then clever, and then better. Okay, dan kalau misalnya more than 2 syllables, okay, lebih dari 2 suku kata, menggunakan kata more, titik-titik than. Okay, misalnya more beautiful than titik-titik, lebih cantik daripada beautiful. Beautiful kan lebih dari 2 suku kata. Okay, jadi pakainya more. And then less titik-titik than. Okay, misalnya less interesting dan titik-titik, kurang menarik dari, gitu. And the last is superlative, yang berarti paling. Okay, paling, bisa paling bagus dan bisa paling buruk atau paling sedikit. Okay, untuk kata-katanya adjective ditambahkan belakangnya dengan est. Okay, for example, best, and then smartest. Okay, and then smallest, and etc. Lalu kata yang memiliki 2 atau lebih syllables memakai kata the most, titik-titik. The most expensive. Okay, contohnya itu and the least. Okay, the least itu adalah paling sedikit. Okay,
Next, yeah, we will learn about comparative with two syllables. Oke, kita akan belajar tentang perbandingan dengan dua suku kata. Oke, dua suku kata apa aja sih, Miss? Oke, ini Miss sudah bagi menjadi 3, positive, comparative, and superlative. Oke, ini ada jika kata sifatnya terdiri dari satu kata, satu suku kata. Ini kalimat-kalimatnya terdiri dari satu suku kata. Big, fast, high, long, old, short, tall, weak, and young. Oke, ini cuma satu suku kata. Oke, pengucapannya juga cuma sekali. Oke, lalu yang terdiri dari 2 syllables adalah easy. Oke, kalau kalian bingung 2 suku kata tuh kayak gimana, kalian mengucapkan dan ada 2 dibagi 2 menjadi pecahannya. Oke, easy. Oke, kalau tadi big kan cuma sekali. Kalau ini easy. Friendly, happy, heavy, simple, and tasty. Oke, jadi ada 2, katanya dipecah menjadi 2. Easy, mudah, friendly, bersahabat, happy, senang, heavy, berat, simple, sederhana, tasty, rasa. Oke. Dan di sini ada comparative and superlative-nya. Oke, easy. Comparative-nya easier, memakai di belakangnya memakai er, easier. And then kalau belakangnya ditambahkan er, berarti superlatifnya memakai est. Jadi easiest, paling mudah. Mudah, lebih mudah, dan paling mudah. Friendly, bersahabat, friendlier, lebih bersahabat. The friendliest, sangat atau paling bersahabat. Okay, and then happy, happier, and happiest, senang, lebih senang, dan sangat senang atau paling senang. Okay. Next ya. Next, we will discuss about the formula atau rumus untuk comparative two syllables. Oke, kita akan membahas rumusnya nih, atau grammarnya. Subjek yang pertama plus to be itu ada is, am, are. Oke, atau verb. Oke, bisa to be, is, am, are, atau verb, kata kerjanya. Lalu ditambahkan dengan adjective, kata sifat, plus er, plus than, plus subjek yang kedua. Oke, kalau bingung Miss kasih contohnya nih. For example, English task is easier than math. English task ini adalah subjek yang pertama. Plus is ini adalah to be. Easier. Oke, easier ini berasal dari kata adjective easy ditambah dengan er. Jadi easier plus than plus subjek kedua yaitu math, matematika. Oke, jadi tugas bahasa Inggris lebih mudah daripada matematika. Okay, and then Vidya is happier than me. Okay, subjek pertamanya itu Vidya, plus to be-nya itu is, lalu adjective plus er itu adalah happier dari kata happy dan ditambah er jadi happier, plus than
plus subjek yang kedua, me. Oke? Lalu ada rumus lagi. Kalau tadi kan rumus yang pakai er belakangnya. Kalau sekarang yang pakai more. Oke? Sama kayak tadi, subjek yang pertama plus to be atau verb plus more plus adjective plus than and subjek yang kedua. For example, this morning is more peaceful than yesterday morning. Okay. Subjek yang pertama apa? This morning. Okay. Plus to be-nya is. Lalu more, ditambah more. Lalu ditambah dengan adjective peaceful. Ditambah than, and then plus subjek yang kedua, yesterday morning. Okay. This morning is more peaceful than yesterday morning. Pagi ini lebih damai daripada kemarin pagi, atau daripada pagi kemarin. Okay. Second example, Misha is more careful than Kevin. Misha is more careful than Kevin. Okay. Misha lebih teliti daripada Kevin. Okay. Subjeknya Misha ditambah to be-nya is, ditambah more, and ditambah than, plus subjek yang kedua, Kevin. Now we will discuss about less. Okay, kalau tadi kita sudah membahas formula untuk more, lebih banyak. Sekarang kita akan membahas tentang less, lebih sedikit. Okay. Subject 1, subjek yang pertama plus to be-nya masih is, mr, atau verb, kata kerja, plus less, plus ana. Ana ini kepanjangannya adalah adjective, noun, atau adverb. Oke, jadi bisa dipakai oleh tiga ini. Adjective, kata sifat, noun, kata benda, and adverb, kata keterangan. Oke. Plus than, plus subjek yang kedua. For example, Regina needs less milk than her sister. Regina needs less milk than her sister. Oke, Regina butuh lebih sedikit susu dibandingkan dengan adiknya. Oke, Regina ini adalah subjek. Oke, needs ini adalah verb plus less, and then milknya ini adalah noun plus than, and plus subjek yang kedua, her sister. Okay, lalu the second example, meatball is less spicy than seblak. Meatball is less spicy than seblak. Okay, bakso, okay, lebih sedikit pedas, atau lebih sedikit pedasnya dibandingkan dengan seblak. Oke, jadi subjeknya yang pertama adalah meatball plus to be-nya is, less, and then adjective-nya ini spicy, plus than, plus subjek yang kedua, seblak. Oke, ini less, lebih sedikit. Now we will discuss about formula for superlative. Okay, ada there are three formula for superlative. The first one, subjek yang pertama plus to be or verb plus the
plus adjective plus est, and then plus than, and plus in or of. Oke. Lalu rumus yang kedua, masih subject 1 plus to be plus verb plus the most plus adjective plus than plus in atau of. Oke. Kalau rumus yang pertama dia pakai est, rumus yang kedua dia pakai the most. Oke. For example, Joko Widodo is the busiest person in Indonesia. Oke, kalian udah tahu kan mana subjeknya, mana to be-nya, mana adjective-nya. Oke, kalau ini adjective ya memakai est. Oke, and then ditambahkan dengan then plus in atau of. Oke, plus of. Oke, lalu the second examples, I am the prettiest girl in the class. Okay, I am the prettiest girl in the class. Aku adalah perempuan tercantik di kelas. Lalu, Michael Jackson is the most famous singer of the world. Michael Jackson adalah penyanyi yang paling terkenal di seluruh dunia. Okay, lalu the third formula, subjek yang pertama plus to be or verb plus the least plus ana tadi adjective, noun, and adverb plus in atau of. Okay, for example, the least damage of the earthquake occurred in 1984. Okay, kerusakan terkecil pada gempa bumi terjadi pada tahun 1984. Now, because we discussed about adjective with 2 syllables, I'll give you the wordless example of adjective with 2 syllables. Okay? Karena kita sekarang sedang membahas kata sifat yang mempunyai 2 suku kata, Miss kasih word list atau daftar kata-kata yang mempunyai kata sifat 2 suku kata. Oke, ini hanya beberapa aja, aslinya lebih banyak. The first is busy. Busy. Oke, repeat after me. Ulangi apa yang saya katakan ya. Busy. Busier. Busiest. Oke, sibuk, lebih sibuk, paling sibuk. Chubby. Chubbier. Chubbiest. Tembam, lebih tembam, paling tembam. And then chewy. Chewy. Chewy, chewier, chewiest. Kenyal, lebih kenyal, paling kenyal. And then spicy. Spicier, spiciest. Pedas, lebih pedas, sangat pedas. Next, curly. Curlier, curliest. Keriting, lebih keriting, paling keriting. And then pretty, prettier, prettiest. Cantik, lebih cantik, paling cantik. And then naughty, naughty. Naughty, naughtier, naughtiest. Nakal,
lebih nakal, paling nakal. And then peaceful, more peaceful, most peaceful. Damai, lebih damai, paling damai, atau tentram. Okay? And then boring, more boring, and most boring. Membosankan, lebih membosankan, paling membosankan. And the last, famous, more famous, most famous. Terkenal, lebih terkenal, paling terkenal. Okay? And now it's time for your exercise. Okay, jadi ini waktunya kalian untuk latihan. Okay, I want you to click this website. Okay, www.easypacelearning.com. Okay, or kalian search di Google, kalian ketik nih di Google list of comparative and superlative. Okay, and then you find 10 comparative adjective, okay, which has 2 syllables, then translate it. Okay, kalian nanti di sana setelah kalian klik websitenya ataupun search di Google itu, kalian lalu temukan 10 adjektif yang mempunyai 2 suku kata. Tadi kan udah kita bahas ya, 2 suku kata kayak gimana yang jika diucapkan ada 2. Misalnya tadi adalah busy, and then chubby, chewy, spicy, kayak gitu. Lalu kalian translate artinya. For example, kalian bikin table kayak gini. Chewy, chewier, chewiest, artinya kenyal. Lebih sama palingnya nggak usah ditulis. Kalian cari 10 adjektif yang mempunyai 2 suku kata. I think that's enough for today. I hope that all of you understand about today's material about comparison degree part 3, yang kita sudah membahas tentang 2 syllables, 2 suku kata. Always practice the good health habit with use face masks, and then avoid touching eyes, mouth, and nose, and then wash your hand frequently, keep distance, clean with hand sanitizer, and stay at home. Thank you. And if you have any question, please ask me, ask Ma'am Ellie or Mr. Oki via WhatsApp. Thank you for today. See you.